Kristo Jesus. Kamu mga batang mga bago mo, maghinulsol mo, aron dawaton mo ni Kristo. Bisag unsa ka pula sa inyong mga sala, paputiun kini ni Kristo Jesus kung moduol o motuo mo ngadto kaniya. Bisag ba unsa ka daotan mong binuhatan, di na pag mga kahoy ra to ang igingnan niya. Bisag unsa ka daotan mong binuhatan, haleluya. Pasayloon mo na sa Ginoo. Kung aduna kay kinasing-kasing nga modul nga sa Ginoo. Taud-taud natingala siya. Wala may milihok dito sa ilom sa batang. Na may kriminal nagtago dito sa ilom sa batang. Itong biduol sa iya, nangayog pa sa ilo. Naingon sa tabangi ko, kung sa may akong buhaton, aron ko maluwas, aron ko mapasaylo sa Ginoo. Tungod kaya ang akong gibuhat, nakapatay ko, nangawat ko, daghan ko yung mga gipag-rape. Ano? Natingala siya. Ingon pa niya, into akong close yun, no? Deep, kanang mabutas yung lukitaas mo kayo ng istoryahan dingon dahin itong kabatanon. Nabisan pa man dahi, kung unsa ka kasimple, haleluya, nga muwali, diha sa pulong sa ginoigsong ko sa Dios, haleluya, di sa unsa kasimple ka muwali, kung anak ka nimo ang balang Espiritu Santo, kung magpagamit ka lang, haleluya, kung maingon ka lang sa Ginoo, ako ginugamita ko. Ano sa ako man ka magpagamit? Hallelujah. Kung maingon ka sa Ginoo, gamita ko Ginoo. Gamita kini akong lawas, ingon nga imong templo. Gamita ko Ginoo para sa imong buluhaton. Oh, God is willing, hallelujah, to use you as His instrument. Igsong ko sa Ginoo. Buot lang na kung ipasabot ko diha sa Ginoo nga. Kana mga credential ramang guna kan gigunitan nila, gigunitan sa mga 4 years, gigunitan sa mga banggiitan nga mga nag-graduate sa mga master doctorate, mga unsa-unsa diha nga mga nahuman nila. Igsuon ko sa Ginoo, kung anaa kanimo ang balang Espiritu Santo, we have the same spirit. 1 Corinthians chapter 12, atong basahon ko na ato sang lakbitan kadali kay igsuon ko sa Ginoo, graduate ka man og dili. Chapter 12, 1 Corinthians, graduate ko man og dili, ordinaryong kaubanan ka lang sa simbahan, ordinaryo ka lang nga nagpatalingog si Jesus Christ gani, si Kristo Jesus, no? Tung iyang mga apostolis, graduate ba sila Bible school? Pangutana, no? Pila ka tuig silang i-disciple ni Jesus? Just only 3 years. Wala may 4 years good. Hallelujah. Abali 4 years gisgutan sa mga disipulo ni Kristo. Wala. 3 years na sa disciple. Dili to graduate o Bible school nga 4 years. Dili to master of doctorate ba diha unsa man. Ang ilaha lang unsa naa sa ilang credential. Tanaw na to unsa naa sa ilang credential. 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Mao gini ilang ipanghawakan nga credential hangtod sa 10. 7. Kini nga credential. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa o kini alang sa kaayuhan sa tanan. So meaning, hallelujah, ang credential ra nga ilang gigunitan igsong ko sa Ginoo, mao gayud lang ang balaang Espiritu Santo. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Samtang uban naghatag sa mensahe sa kahibalo. Apan lamang o usa lamang ka espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo. Samtang sa lain naghatag sa gahom sa pag-ayos sa mga masakiton. Ang espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios og sa lain pagayod nga ang katakos sa pag-iya sa nagkalainlaing espiritu sa usa ka tawo. Naghatag siyag hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan ug sa lahing tao o sa laing tao naghatag siyag hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Buot ipasabot, isa ra gyud ka espiritu ang anak kanato. Ang naa kanato nga gunitan gyud igsong ko sa Ginoo kana ang credential ayaw buhii. Credential nga mao ang balaang Espiritu Santo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wala ang credential kang gunitan. Ako, hallelujah, kauban ko diha igsong ko diha sino dili ko anexempted. Unsar may akong nahuman. Unsa ra akong nahuman? Igo ra ko mi training. Hallelujah. Pero igsuon ko diha sa Ginoo. Praise God.
3 years ako nag-training, wa man ko mo aging 4 years. May training ra ko. Pero igsong ko sa Ginoo, kung magpagamit ka lang sa Ginoo, kadtong mga 4 years o doctorate o mga master theology sa padiha, you are the same with them. I assure you, nga pariho ra gyud mo. Kung maminaw ka lang sa dikta sa balang Espiritu Santo, kung maminaw ka lang sa hunghong sa balang Espiritu Santo, kung apuyon lang nimo ang balang Espiritu Santo sa imong kasing-kasing nga mo'y maghari sa imong kaugalingon, you are the same. Ingong pagani ni Ginoong Hesus, you can do more than what I do. No? Mahimo ninyo. Labaw pa sa akong gihimo. Mo nagiingon diri sa 1 Corinthians, we have the same spirit. Isa ka espiritu na. No, wala mo gid laing pagtalunan ana gud isong ko sa Ginoo. Kung naa sa imong balang Espiritu Santo, then you have the same power. Nga gihimo ni Benehen. You have the same power. Nga gihimo ni Joel Austin. Joel Austin, more than 500,000 every Sunday service niya. Si Benehen usahay sa mga crusade, more than 500,000. Kay mang-ayo man siya sa mga balatian. You have the same spirit from them. No? Hallelujah. Ang kulang lang yun sa ato karon igsong ko sa Ginoo. Hallelujah. Nga kanang atong iklim, that Spirit will take charge and take control in our life. Amen. Hallelujah. Igsong ko sa Ginoo, gamay ra kaini na akong ipaabot nga na kaninyo tungod kay hapit naman ang oras. No nako, naan ko 6 minutes na lang. Ingon pa diri sa ulihi nga pag-encourage nga na sa matausan na 1 Corinthians chapter 1 verse 25 to 27, tapos Sophonias chapter 3 verse 19. Unsay gingon sa chapter 1 verse 25 sa 1 Corinthians, ingon pa diri kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kay sa kay kinaadman sa tao o sa ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas malig-on pa kaysa kusog sa tao. So meaning, kung atong ipadayon sa verse 27, gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga malamon o gipili niya kadtong giisip nga mga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Ingon pa sa Tagalog pa, pinili sa Dios yung mga mangmang. Tinawag sa Diyos ang mga umang upang hiyain ang mga marurunong. But ipasabot baligsong ko rin sa Ginoo nga wala ka makahuman. Iso dili nagig ka magpagamit sa Ginoo ug imo na lagi ning limitahan ang gahom sa Ginoo. Motong gingon ako gin, our God is unlimited God. He can do everything. He can do all things. Whatever you ask, tanan imong pangayoon. Kung anaalam ka ni mong balang Espiritu Santo. Secret, what is the secret is prayer, fasting, and supplication if needed. Hinahanglan yun na igsong ko na sa Ginoo. Hallelujah. Hinahanglan yun na. Kay kita, good mga ordinaryong tao, igsong ko na sa Ginoo, dali ka ita kanang gamit, magpagamit sa Ginoo tungod kay nga naman igsong ko na sa Ginoo ini ulihing mga panahonan kita gyud dapat gyud ang tao karon musang yan sa pulong sa Ginoo, bata ka man, young people ka man, tigulang ka man, unsa man imong katayuan, makwartahan ka man, unsa imong katayuan sa kinabuhi, ikaw mo na minaw karon hangyon ako kang hagiton, please ako kang hagiton nga kini ning kabuntagon. Hallelujah. Mahimo lagi kang adunay kalinaw sa imong kinabuhi kung papuyon nimo ang balang Espiritu Santo sa kinabuhi, imong kinabuhi. Kung ikaw nga nagalagad sa Ginoo, mahimo ka lang malinawon diya sa imong pagminister, sa imong pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. Kung naa ka nimong balang Espiritu Santo, wala nagaylain pa nga natong duulan because we are now in the dispensation of the Spirit. Sa Dios. Time of Jesus Christ, kang Kristo Jesus ta magpalakas. But now, time of dispensation na akong giingon, Human naman ang trabaho ni Kristo Jesus aron sa pagluwasan ng katawhan, ang trabaho na po sa balang Espiritu Santo karon is to make us strength. Matagaan ta niya og kusog, tagaan ta niya kaisog, tagaan ta niya og kinkadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kay
Ang importante man gud sa pagwali kanang dili tinumo-tumo, kanang giingon diri sa Roma kapitulo 16, di na kanang giingon diri nga naa magoy mga pagtudlo nga tinumo-tumo ang bersikulo, mga giingon pa ni pastora tong miagi nga tinumo-tumo nga bersikulo, pagkatapos mga iya kanang nga kuan bana-bana, bersikulo bana-bana, kapitulo tumo-tumo. So dili na mao. So kinahanglan nga dili tinumo-tumo unsa may gingon sa Roma kapitulo 16, no, bersikulo 17 ngadto sa 18. Kapitulo 16 unsa may hangyoon ko kamo mga igsoon. Kini hangyo lang ni Apostol Pablo sa atong tanan. Hangyoon ko kamo, wala dili ko exempted ani ha. Hangyoon ko kamo mga igsoon nga pagbantay o paglikay kamo ni atong mga tao nga mubahin-bahin o musamo kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat. Kay ang nagbuhat ni ining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundili ila lamang kaugalingon kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa matahong nilang mga pulong ug nag-ulog-ulog. Tanawara. Importante sa pagtudlo sumod sa Ginoo nga subay sa kabubuton sa Ginoo dili upag ulog-ulog, no? Di ba? Mo na importante nga bisan pagtulog simple ra magita isumod sa Ginoo nga importante ang atong pagtudlo base unay uyon gyud sa giya sa balang Espiritu Santo. Kay kung wala gani na may uyon sa giya sa balang Espiritu Santo isungkod sa Ginoo, hallelujah, di gyud kamo lahutay. Praise God. Salamat sa Ginoo. Yun ang kabuntagon. I have already ang oras nato karon sa alas 8 na. Salamat sa Ginoo tungod kay aduna pay mosunod kanako. Salamat nga ato sa talinghugan. Tungod kay aduna gyapon kita makutlo og sayod ko nga ang Dios gayud og balang Espiritu Santo nakipag-istorya kanato ni mga adlaw. Tungod kay kini nga kabuntagon gipaabot gyud kini nga mensahe nga na sa mata ko sa kanato to make us encourage nga kining atong kinabuhi usahay, hallelujah, nga mahimo natong priority ang atong trabaho. Nga bisa unsa natong trabaho igsungkod sa Ginoo wag gyapon tay kalipay. Bisa unsa natong yung pan sa Proverbs sa panultihon, there is nothing new under the sun, no? Trabaho ka sa buntag, kaon sa buntag, luto sa pariudto, luto na pud sa hapon, tulog. Abot sa buntag, mata, kaon, ligo, everything. Life cycle is like that. Wala gingon na there is nothing new under the sun. Pabalik-balik ra ang atong kinabuhi, pabalik-balik sa matag adlaw. So mahimo lamang nga adunay kabaguhan kung kita igsungkod sa Ginoo mudangop gayud nga nasa atong buhi nga Dios og matun-an nato og may sayran ang mga sekreto nga gusto sa Dios nga ipadayag nga sa matag usa kanato. Dalaygo ng atong buhi nga Dios, hallelujah. Magaampo ta, amahan nga langit nun Diyos nga labing balaan, daghang salamat yun ang kapantagon sa imong kaayo. Salamat amahan nga langit nun sa imong mensahe. Lord God, akong paghangyo sa palang Espiritu Santo. Nga mo kay mong silyo Ginoo gini sa among kasing-kasing sa among una-una. Lord God, nga dili ini makawat o maagaw sa kaaway Ginoo. Salamat o Diyos nga katungtan may tisok Ginoo sa among kasing-kasing. O salamat o Diyos, hallelujah, nga bisan pa sa among una-una Ginoo. Mahimo kini Ginoo masulat sa papan sa among una-una bisan pa sa among kasing-kasing. Aron na asa man kami padulong Ginoo. Maingon kasi among pulong Ginoo nga ang imong pulong milang parahan sa mga tiilog kay sa kong lagianan. Nagaingon sa bikaw sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Kung ang Diyos kauban nato, kinsa man ang makabato ka nato. Kung ang Diyos kauban nato, hallelujah, wala gayud kitay panginhanglanon pa. Everything is there. Everything, the blessings was already given unto us. The blessings was already awarded unto us. The problem is, Father God, tudlo ilamang kami Ginoo, hallelujah, nga muklim sa mao nga bahin namo Ginoo nga kanimo. Salamat sa imong kaayo, dalaygon ka sa walay katapusan. Ang magapatalingog karon Ginoo, nagapatalingog sa mga transistor radio sa mga sets Ginoo sa monitors. Salamat Ginoo that will bless them in Jesus name. Lord God, nga aduna sila nadawat Ginoo sa ilang kasing-kasing imo giablihan Ginoo apan karni mga adlaw akong nakahangyo kanimo. Kay mo sa siliyuhan Ginoo, imo sa katong tabunan sa imong hamiling nga dugo.
aron Ginoo makinabuhi nila Ginoo kini sa matag karon ug unya. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Ginoo nga din ikaw Lord God ang mahimaya gikan